बिटिआर सोरखारनि माइनाव सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइ मोनैनि अजद। फारिलाइयाव मुं थानानैबो अनसुंथाइखौ मोनाखै श्रीरामपुरनि माखासे सेल्फ हेल्प हानजाया। ওইখানে আমাদের প্রমোদ দাদাই বলছে যে সবাইকে চেক দিবে, তা ওই হিসাবে আশা ছিল আমরা নিয়ে আসবো, কিন্তু আমরা তো পারি নাই। माइनाव सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइखौ मोनैनि श्रीरामपुराव सेल्फ हेल्प हानजानि खौरांगिरि मेल। बिटिआर सोरखारा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थांनाय 23 जुलाइ खालारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर अदालबारियाव मोन 3865 सेल्फ हेल्प हानजानि मोनफ्रोमबो हानजानो 25,000 रांनि चेकखौ गथायजेनदोंमोन। बै सानखालिनो क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुर ओनसोलनि मुं फारिलाइ थाखानाय माखासे सेल्फ हेल्प हानजाया मुसलपुर अदालबारियाव थांदोंमोनब्लाबो गोबां हानजानो रानजोबनायाव आख' फाख' जानायनि थाखाय दैदेनगिरिफोरा जायगायावनो होनाय जागोन होनना खोथा होदोंमोन। बेबादिनो आद्रा थानाय सेल्फ हेल्प हानजाफोरनो बिटिआर सोरखारनि माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 रांनि चेकखौ गथायबाय थाबोदों। बेबायदि समावनो गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सीमा सेरनि श्रीरामपुरनि माखासे सेल्फ हेल्प हानजानि मुंफोरा मुसलपुर अदालबारियाव थाखानायनि उनावबो बिथांमोननि हानजानि मुङा गैया होननानै हरखाबै फोसावफिननायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखौ लानानै दिनै माखासे सेल्फ हेल्प हानजानि आइजोफोरा श्रीरामपुरनि देशबन्धु हारिमुवारि क्लाबाव खौरां मेल खुंनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारनि दैदेनगिरिफोरा मा जाहोनाव थाखानाय सेल्फ हेल्प हानजानि मुंखौ बोखारदों बेखौ नायबिजिरनो गोख्रोङै खावलायदों। 25,000 টাকা কই চেক দিছে আপোনালোকে পোৱা নাই? কিয় পোৱা নাই আৰু কি হৈছে আপোনালোকৰ লগত কওকচোন। স্যার 21 তারিখে রাত্রে খবর পাইছি 9:30টার সময় যে আমাদেরকে মসলপুর যাইতে লাগবে, চেক পাবো আর কি। তা ওই হিসাবে আমাদের তখন টাকা পয়সা ছিল না, আমরা ম্যানেজ করছি, অত রাত্রে কাগজপত্র রেডি করছি। পরের দিন সকালবেলা 4টার সময় যায় বাসের মধ্যে উঠছি, উঠার পরে অনেক কষ্ট করে গেছি। যাওয়ার পরে ওইখানে আমাদের প্রমোদ দাদাই বলছে যে সবাইকে চেক দিবে, তা ওই হিসাবে আশা ছিল আমরা নিয়ে আসবো, কিন্তু আমরা তো পারি নাই। পাই নাই। তারপরে তো ঘুরে আসা হলো ওখান থেকে। তো 15 আগস্টের দিনে কাঁঠালগুড়িতে মানে চেক দিতেছে। তা চেক দিতেছে যখন আমরা খবর পাইছি, পাওয়া সত্ত্বেও আমরা গেছি, যাই দেখি আমাদের লিস্টে নাম নাই। আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার ঠিক আছে, ভোট নাম্বার ঠিক আছে, ভোটের নামও ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু অথচ আমাদের চেক নাই বা নামে নাই। যেতিয়া আপোনালোকে মুছলপুৰত গৈছিলে আপোনালোকৰ নাম লিষ্টত আছে বুলি জানি গৈছিলে? হয় স্যার। তেতিয়া আছিলে, হ্যাঁ, কিন্তু নামটো কাটাইছে কোনোবা? তো কখন মানে তেতিয়া নাম আছিলে, আপুনি 22 তাৰিখত যে গ'লে ইয়াৰ পৰা তেতিয়া আপোনাৰ নাম আছিল বুলি গৈছে, কিন্তু যেতিয়া চেক দিলে তেতিয়া আপোনাৰ নামটো নাই, এইটোৱে না সঁচা? তেতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? এতিয়া আমি বিচাৰো মানে আমাৰ যদি প্ৰমোদ দাদাই যদি দয়া কৰে আর কি, আমার যেবিলাক বাইদেউ ইয়াত আছে পাওয়া নাই আর কি চেকটু, এই চেকটু দিলে আর কি ভাল হয়। আমি তো কষ্ট করে গেছি তো। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो ओरै आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो। मैया नाजाफैदोंमोन नालाय, दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनाव फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आं मोजां थाबायनो हाबाय।